पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में चुनावी प्रचार के दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। दुर्गापुर वेस्ट से बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण घुरोई ने प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला को 2 बाल्टी पानी पहुंचाकर उनकी मदद की। ये घटना वार्ड नंबर 18 के निशान हाट इलाके की बताई जा रही है, जहां प्रचार के लिए पहुंचे उम्मीदवार ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाके में पीने के पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है और कई लोग रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। खासकर बुजुर्गों को दूर दूर से पानी लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थिति को देखते हुए लक्ष्मण घुरोई ने खुद बुजुर्ग महिला के घर तक पानी पहुंचाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बातें रखी, जबकि दूसरी ओर इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर तंज कसा है एवं वार्ड नंबर 18 की टीएमसी अध्यक्ष काजल बनर्जी ने पलटवार करते हुए अपने वक्तव्य रखे। देखो निशानहाट নীল বস্তি যে এলাকা সে এলাকা পুরোপুরি বস্তি এলাকা। এখানে অনেক কোয়ার্টার দেখুন তাকান, অনেক কোয়ার্টার বানানো হয়েছে। সেই কোয়ার্টারে মায়েরা এলাকা ভেবেছিলেন, গরিমারা ভেবেছিলেন যে আমাদের কোয়ার্টার হচ্ছে আমরা যা বাড়ি পাবো, আমরা লাস্ট বয়সটা কমসে কম একটু সুখে থাকতে পারবো। দুর্ভাগ্যের বিষয় তৃণমূল কংগ্রেস সেই মায়েরা বঞ্চিত রয়ে গেছেন, বাড়িও হয়ে গেছে। কোথার থেকে এসে পরে বাস করছেন কেউ জানে না। বাড়ি কারা পেয়েছে? টাকার বিনিময়ে বাড়ি পাওয়া হয়েছে, আর বস্তিরা বস্তিতে বসে আছে। আমি পূজা করতে এসেছিলাম, এখানে দেখলাম যে সারাদিন দেখতে পাচ্ছি প্রতি দুর্গাপুরে সর্বত্র একই জায়গাতে জলের কষ্ট। জল ছাড়া অন্য কিছু সমস্যা, বড় সমস্যা জল। যেখানেই যায় মায়েরা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ওয়েট করেন জলের জন্য। আর নিশানাটে এসেছি, আমাকে বলেছিলেন কি লাইট বাজে, আমি লাইট লাগিয়ে দিয়েছি। অন্ধকার শুনুন, 5 বছর বিজেপির যিনি বিধায়ক এই ওয়ার্ডের কোনোরকম কোনো আসা যাওয়া মানুষের কি মানে দায় আপদ বিপদ কোনো কিছুতেই নেই। হঠাৎ ইলেকশন এসেছেন, উনি জল কেন, উনি পায়খানাটা পর্যন্ত পরিষ্কার করে লোকের এখন দেবেন। ভোট বড় বালায় তাই করে যাচ্ছেন, ওনাকে কোনো কিছু নেই। আপনি আপনারা পাড়ায় দেখুন, প্রতিটা মানুষের নিত্যদিনে 24 ঘন্টা আমরা মানুষের সাথে আছি। দায় আপদ বিপদ বড় বড় যে কোনো জিনিসের জন্য আমরা আমাদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।